anga video ni nta video ni nga soron join ni fo nemene Ah bon? Mais ngene anga du kebe ga no kosenga. La kana hawara hibana nya Kenya ma geminga kengale. Ken manawa Bagara bu ajabi no ko be aga buguna mana tan digami go koni. yo are mamura wa gasama ba ma se pa ko ala ma Iyo wara go sama yige ar ko sama kollo mu manum pili. wallahi So kollo mu manum. no kem fani Parce que sura fili gana me kundu ma tan nan buganna annan pasandi mo gari. voilà Anna digama kinga hakranga kebe mangana bugu tanga doru wala ko kenne ben ko ouais surtout alla ranke ñi meña artiste donc xana ni nga donc nga tan nga jana côté ko face na kato ko to kenno ko ni ngega voilà wara ken kontruan très bien ngay medo mo vidéo yo de berna xande ma xage ngaw ba alla ra kenya sira gore ya lengi la sana ba me angana ha lengi so ni gara wallahi ame mata mentano da ka angana sira gorun ko tera anga continue akaw kapé ko ni jatenda bangana bu tangara na mana tan digam ko batran digam kebe kana fitine na nya yo na kelli to ma gadde bun kanun no nga kundu donc soron xaru kundu yeme soron pa be kerni donc anke nga kengal lan nan xaw soron ci berne na soron kalmendi ko me akunya ga gelle xaga tin xana pasani ko te ko donc ken fo an fo pram préfet ken donc na jamane nya bonono quoi voilà en plus aga nyano ko ben soron ga ko ngatun ken soron ga ko nya bononi ndenga ko wala agem pa mo be lengi so gonga du bambara nga do fulla nga do sura ko ngado wallahi aken na ko diga ma ko ni lengi be ga hakka kinni suya nyande nyangi ko menga ne me maga bu na ko ni republique ma mangara ngi di men ga do kombagne na nge kombagne na nge yo ndi ke video ni gembe kera tu komba ma to ki me ga tan taga ke aga ke ko kuben na nga yo kombagne na nge a video ke xono won ke soyinde mo buru non franchement sanko ar wonne gay ametto ngay mere video ni fillade bera xande ma xakingo ah bon ne bane ngara youtube nga ne bane ngara tiktok ngo ya bon parce que faut anta c'est pas bien quoi tant que soronya ganke mulla xandano nya ganke nga anke me xaw bakka publiquement comment ngaro ko mo ko be ame xaw bakka donc nanti nam pasani ke nga ko ouais voilà kharanga me nga kharanga ma ko nga parti ke be ko yi donc ma ga ga ken ko yi video nga nan tan ke parti nan pan kan ke parti tu vois c'est le bari anda liberté ni nyangi ke be mo be ga linga nan quoi voilà mais kebe ga tinte kebe ke angran na to na me ma tan nan daga du yambanga te ube tanke ngara sembe na ga fundo kunanga yo go tangi sembe imedanga sembe ndanga nga yu khoran jifini anga yu khoran jifini no ana soro ana fanga yakin soro ngatani na nya gajange ke magamulo so ni grabo voilà tu vois amangari sino har serebe gana demba tanja sugu no ku fay ku wacha angon nan taw diga un so ni graka ma fo kebe ko aru ko album kurmani wa agabe sila so ngana hakrenga ngam bilanga demba ko trenga figa tele no ko be wallahi aw diga un so ni graka ma mo ko sri angana mali ni meto ni gara halengi so ni gara mali so ni gara ga bono no ko mo be lengi kenya buron te no ko so ni gara billahi ganni mali no nga sia ke sura ko ni ndira ngani so ni nge mais lengi andi so angani so ni he ken allah ko mega ken so ko gona yo wallahi sere kararo ko yo kana fay ko ay ti mi ga nyogodi no wallahi fana nga soningago yimara mutie nyanyu kwa nan dan nga soninga lemme wal ma yimme haram per soninga yimme nata che ni amara ga de
walla yimbara nguti nyanan kam ko me wacha ganni wallahi ko me wacha ke yugo manyi mega to kan non jefel soni keni kian franchement angana voilà hara keni lengi so kem ko na di lengi refugee be kanongo refugee be ka sapan ngo lengi so ngalle me ya dui kanongo na li bamako nga de garantia lirantia hein antenye menen c'est trop wallahi ke jangen so ni garan no ko su debe su donc agante debe be aro gande alla banoro kisna Allah mesi boni nga wallahi sinon franchement ko me ngono ko place be mais nyoro nanga du bon nyoro awanga ti comment gajaga ouais voilà parce que no ko ti bange be mais que ko koma ko fora ko kento ko ma parce que so ambana atana sa bana samba ouais ke be ko ma me o ga honi me honne ken ho ti tage ko be ga ti ko nu tago togo voilà ko ngoni la dangi ma ke ngala ku tege wa jare o garanti o ti patta ni ma da ke so ambana ko ma anyi mani nyana golle la kayta ne jara ko tan sino kuntunte métier yen voilà métier en kengam tagaru fotana wala kunkun ni métier wan ma kenya lara nga gedare ti horonte ko me yaga ne ko men hore yaga ne yo awangi nga wuro ngana ranga kumuro kunya kumba tangara kurmurire mumba yo awan plus kada o fakke jamane yere be gadi donc fongulu ko gana kumora nante nga esclave yano donc kenna digo fatam bino sui o yimma ga duru ngem mi kamana menya esclave kaba ku yani kengare khakuna ta esclave wa ko ga donc kente fonku luka gane gana tora ngano ko me ube ga sigona to on bina woto bo me no ga me toro karam yo na me kar tangi ta ko ma wo wallahi kenya famu ko no soro yo gone ga donc ma angot so ni gempa ke kuna ngana tini dina ngarantu ko donc anati ti ngini du keru ko voilà bon il préfère ne donc har dina ke donc hari wonante fo bre ni yo gone préfère ne kafir ni yo gone préfère na ko mene ga problème ki tete yo ko men ti fa ban dina ngal yo gone kenya ko yo san konta ko yani yo Allah ganda anga Allah ganno su famundi tanni mi Allah ba sino ke fitna be ga sonin gara wacce le sime duro aga bakke ma ko be xaar ni be ga ko me yonki be ga tokkay fino jama ke ñaanale parce que digra ngara mo ke sonu go o be ngane halla ko ngara leme ko leme la garudo o ya gi don ci wono ki tuntuni ne parce que o ha banu do kis manu mama no kundi kiye nya kun khalle nya mege tamen wallahi o gabbe o gatin pakni o gara dangi ni mo be kun ngari khalle ke dangi ni mo be gara dangi kebe ka tumire mena ka ila dangi ni tukundo donc o kana hay kebe ka tumore mena ona dangi ni kundo mais pourtant lemna nkara ke ngoni ngela na fo ke be ngoni problème ntino ko ngo me khirsin karo ku yogonde parce que kunkum préféria kunyan sanku ye ki khore ke no gambala nga lemna yo khore lemna yo comme nga sara yo nyini donc gare men kem pa mun tenga fo yo ko mesara ke medunga na ken mpam o do kun khalle lo fa mino parce que angana hay kun khalle ko ni nyangi mo ko tan way akara ni o ko mari ara ngani gacheli quoi parce que a fitina maniri ouais mera gemu parce que lengo ga kiye ber lenki angana hay lemme ndi sarna na tungunya ni lemme na ka to ko sarna kala me ngana lenki sarna be ga to kire me kala ngaya gabe wallahi yango parce que lemme ngana ti into ho hodi sarna ngara karanga tanaga tay manga tukunga tukunda ubem paban tukundwa hana nga gama dunga kala nga tahilla nga ga dunga kala ouais asante bo ollo la garo wa gilli ono kitum kini ona hakre kini mon ta gondi gamo pour sugori galle ke dangini mo be o kana on ta o xalen dangindi ouais na bana ko le tore menaxa ouais ore menaxa parce que lengi angana hay lengi soninge lengi ko ko nyam linya soninge nga ganni mande ke nyam ke mege be ko yoro menaxa ke be ga yino aro sagambana ko ke be ko yoro menaxa tu vois mais lengi aswana mbu gore menaxa ho ti malen aswana mbugu
parce que anga wari wacha ko gayo ko ne gatin wacha donc ana mo lar nga yella le ma ko kere donc manere manne me donc kuntuna mbugo nga yore mena ka parce que i wod nanti tikko ma ko ke wacha parce que plenty nya khande ma wacha i saga nya na ko mi la le ma ko yani ina ken ka to no nga aga ko plenty no kune ka funu nyen parce que Ouais, kenyi mani dina ke kama mene donc i ko ma ko ke me dina kenya na kama la le ma ko ouais. voilà comme quelle Mais la là, le ma ko hmm? mais là, les Québécois, mengani, araba kuni mogo tanari, hibe gaya tina tara, ngana force ngao. Ko yaga na nyamu gabe wacha. voilà mais ango to ke la le ma ko ne ya no ko me kenda ken peta comme ku ngare ta ko ne xanne be kama fo kenya na mbugo nga la le ma ko ke mene mane pour ona me dema fo gana nge ma ngena de bari ko me kunne kenya nya ko ma ko keta Tu vois, amangari. Bon, voilà surtout, mi gati komo yani jaganker ni ma komo yani nanker ni komo yani xexene dawo inati ku banna do horo kuranga kunyani sottini kunyani tien dagane ne kundu kundu donc kinya leti koma ko ke keta mene ina tokono ngutu na raso kunu kursindano kunu xexendane donc almami nen kanya nga kursindano tien ngana fene kun ka khalle nan kinya kun cinya lala lemma gunne fotana soninga gunno mais est-ce que ngana kem pour ha gana franco, ana manu golle, enta ana jogo yang kenya. iyo ko yen Ah non. Anke nga voilà jogo yang kenya, anke nga. Banki nga bakati nga dilanga na bakai na katu yo fu na yung kunto fu. Wala ke aranke anke nga kanne be ko na ken kanna ko anke nga igane ke be gana ken nyigan na igana. Anga sawra ke bana ken chawra kai. ngay meti fana ngay gati ti hinne kebere khanu kebere doro kebere sonin ka ko kasu ke ni sonin ka ko ba to wacha angana har kuru ku ga jangu yo ko ne fay interesting kam ma quoi har har hinne gante sere be annan ko hinne nangana ko fi don dambu yo ko wor ko ga soro ko maltraite ne village no ko mo ko be ti Wallahi billahi. ngata Wallahi. tin petu comme Ah. Ah. ilaw yogo fabara gana wacha nanta gone nan koto walma nan bele sey na yogo ni keri donc kusu nyana yello ma keso an kat sere tongondi ne ba nati sere da ngam ko meba Ah. voilà keso ni soni ga ko Mamo. hinne nyai jamais donc na ti sere na sere ngora ran karanya kan joro nga soni ngara comme ça nga khayme duru Ouais. non kunyi nyana fulla nga jangu yani sere tan ni na gre na re khena khay ga jangu nga khati na foto no Ah. ko me khaymel tagalle men duru khana me yagundi Hmm. non Aranta hamni. Aranta ah, hamni. Franchement, vraiment aranta hamni. One chance, sino amanyare. Duna laga kana daga no mo bele. eh Al what almam almam ne what kenyo go ati atanga na hailenki. Son galle me suko gunna galenki angara ji de be anga ni tiram nyani. Angara to tronga ni banga ni tiram nyani. Angara mitre what ni banga ni tiram nyani. Ko kun tiram no yala aku ngana ni hoy keto. Aku taka simina kana kitan kini mere. Na kun tana kana me hibere hibe kana wara man na agara me gri hanganga. An yo kene ka 4 milo ke 3 milo ke ka 5 milo ke ne. Ol gangen papa ka saka a saka karaga be kamare. Comment on appelle hari matala silen dawro ko namari ti tapi. ah ivo que les mantiene Franchement, faut on gria quoi, on a tout nanti, duna kana kanda duna ille kanye quoi. wallahi Duna ille kanye. Mais faut wacha le munana kentra parce que kubyo nga dangi franga kunku kunye meketo. Mais yo kubyo mais kan fallere, o mina ko mane quoi. angot ke civilisation kundo ke fa continue ne ya mene masugan civilisé wakati me ke fa goro allah ma fa garti kerti wacha donc ke te garante pipi kebe Mais a wana civilisé mais anga to o wana famu mo buren kama ko wana famu mo buren kama quoi. Tu vois. Wana famu mo buren kama toro. ouais Bilahi. Mais faut man shage on réflexe kubenu kan tatu oni anga tu sa tarawa nyana ken totu anke ngatu man ken totu ndio do o gana ta o gana tigam gwange po breka tunu nge nge ho breka tunu ore wi kapame ouais
na hosi kudu na bolu kuma Ouais. yo Donc. na hosi kana na kundu na kaya timpa dun dari anken tampa dun dari ke timpa dun dari kere kimpa kere kan kana kere donc abonna kana ndaka suro non Non, bon non. Allah bon non. ah bon ça gira lere Ah, on jaga fale de sinon so ande ngane mo ko waga du yime ke kreta hakke be ma ge bi an ko mala fi ala fu commencer na nan kere ya. ara ga makuma sanan karere Wallahi parce que déjà ni anya tele nge kan ngara saka magumano soba nge kata voilà kata logo dra ba do yogoni me fay ke wache beaucoup village gi me na taw ma poste nga taw bo mo gon tout ça na sababu ñoko xibaru nambo mais wala ku bena ngara taw banko sasa angay anti mira la camera ho china nga do amma wa do amma mo do angen granga ko ta fana ngel du ngande ku bena ngari banko sasa grande haju susuno no bi ya brene teranu nye wallahi maganta kun teranu ma akotia ok mar golenti ma e pi ganyi barga ker no ganyi honne ke be kita bakke nga ne da ho hoy parce ganyi barga ker ni honne kita yo yene wa tout moi je te dis en même temps parce que ho ni me ken me ya ngare banko kun sa teran ho kitana da ba dulanga sira ga mani dan wallahi parce que no ko nyamma kurumba ko nga sanche malli en plus c'est place en kawaru no fotnani kusuna ma dépasser seragam Seni bonsoir, salut, comment? Ouais, passe-moi toi. C'est dis-moi qui allait dormir. seragam ande makenga allante de Ouais. Amanore, Yeah. c'est facile. amma wari yere Anga yigo fi khari igu man ke gelle ma ya fayanai. Anna ni hota nay. Bo ya gar man ke gelle ma ya kila chikana an kana ni hota nay ke. ouais Hein? Parce que en tant qu'en tant parler. Ange ngar du ngar no kube. iyo Awo geni c'est pas la peine geni danger. Bo sila ma on fera ko ya ke su fera mun de sila ma on nyimra ko gemi. Gem ma fa geni tawra ko gemi. Ko ken har mar ko nyam ni ko. Wallahi. no walla Mun gemi tam ni mangwa. amanya ngeme gana wari hinne duro walla surti ngana fi do na fotana war seantin na ngata no me fo nga jona ngene miya Bon. Ah, parce que angana hibi ka tuna ni ma tan da kenya ka falle ma wa. Wallahi. Le ngandal liberté ni. Angan kilen kama ni kilen kama. Mais du gridor daga dor. Daga ro kolleri na kran kolle ga tibe. ouais c'est pas bien ouais wallahi C'est pas joli. Pour le moment, le yom chagrande. On diga mon Allah ko ma. Ko ben falle. wallahi on le falle on am fami donc ko jang ko fotana ni kunta fofa solo no ma ka de ko no nga ko tenga fe Armal me yan me na ko sima ta duna kana kana duna ko de ko sikata. Daru dangi on lingi ko mane makir wo nan kenta. Ange pangi men ka tar lengi. Ko mane ngana mo ko ta mo ka terna dai anga urna biori. Manga kurmunu anta to Allah ga. wala mpa mo la nanterne ko lengi nan me kita sino ay ani ntetu mi ñugo video ñen ba ne ke ngaram pe ngam o man ke ñen ba ma ko di ba c'est pas anora période video ngaram pe ngam MC Dado ntetu ma ngoto MC Dado en France nga bi tebe ga di ti comment on appelle là on a pariare on a pariare ma ko dani dal MC Dado mi ne ya ah anga tungra jabi ikebe ya parce que Kenya mo la sana wa de ba ay netre ne xibare ga kenn mera xibare ga jangene me jangene xari ngara ke video war kundu matu me ngara metre na ga ko minda ouais identity ngari Invece una pariare come a way from che era tagliare ti dato parite maglenda go ibeta don ngati ni bolle pariare ya mi pariare no umle lik ni fonna fa ki sanja wallahi are kinga go
anda me kama na suñu me kama pare comme wacca ke ñille kati Toulouse yere quoi ah bon voilà sinon pare suñu me kama har wacca me waxa so message ngalla kati me la jabi abi kona pari parce que akanya mun la sana wa de ba dilla sana wa rege mun tam ma dunya ma hari da ka dige ouais comme ango ta ke ka pour no comme atiti donc soro ku yogone mane mulla parce que donc nantiti anna le groupe no ngo ko mi ga groupe ke bele bere nantiti donc gamba no groupe tout ça là voilà donc comme aken qarara perni yogone khani misgin kibaru na fota nani donc ku ngati igati tikene misgi yogone bere ti comme ngo ko ma ko no hora ko kam tout ça là donc nantiti manna gen ka metti gamu ko groupe ko bareke voilà donc aditi kene pariani donc parce que ga yere sere hajunta ma walma sere te crosseni khibaru wa ko donc adiga mu kunya kama donc kato bu ci gamba ne fota nanu ko nan to ko sefene donc nan la ko khibaru na to ganyi me haju yogol mesro donc na problème ko tan vinga donc na to anga kuberi yime garanga khibaru yime be kama ko nyi me crosseni yime tan kama voilà ken ga diga mu ken no ko anu ko ara ko nginda kuna ara speaking na kuna parce que ngay magare video ke wala circuler ni men jamaatu ni men anti tare video ya ko fendi men mi ngar tan nagare aga ko nginda ba mo dagara na tan ko ke ni ngene tin ngem ngara tabe ken ngol nge ha jun ko pindam ko parce que sere su gara anda liberté ni ko ke ngara liberté anda ke anda bari mais magat wala mais magati ya kamana ngem ko ho goni ke ko tanga ke be ga ku be na mi ba ba ke wasoro ku te fana ko be na gare gare ko na ko ko ka para ko ma ngare bo sere kun gana ngar kun be fana ri ngal tan ngal du ngare du tinanga parce que ga ke be na gare ni asante tamani me sine tankara ko illi sine ko dine sine ko be no ta on no ko wala ko na ko ne ngi ka ko de ga ti parce que ti para ko ma wo min ngi mo kendo ko ndu ngam kendo ko tertene parce que anga dum malini jaman dambe alla ro ta wala tan dum malini jaman dambe to ngun kan wallahi to ngun deli demokrat na lim malindi deli demokrat na lim malindi malim bona beto antaka nyama to wallahi demokrat mbana ni jaman no ko wala jaman ni wonga civilité jaman na développer no mali demokrat ni na lim malindi kara ko agoni ala semanti ande parce que non même ar non juge ni o kuy même ga xayi non o juge ni ko ite kan tram pa binti agara ko na bi juge be wonne xayi ko ngi ga ko ken na sara ga ñab gal tigere juge kuruma be kita ko ni ke ken na ndanya kere na sara ga mbagani donc na di ke ñama xayi juge parce que marago be amangal parce que wato on to wa ben way en plus xali donc oy me touru nge me agressene xarsine ngom xa donc gana jofi yatane donc xarsin kitte toy quoi xarsi gani way xarsi on a tampilo dine kin on ga tan do dine kin on a tanji ko dine kin on ga tangar ko dine kin awa en plus soni nge poke be gane naluma mo ko be kolo fe il faut que gadangero kundu awa gana kinya donc juge nga kundu il faut juge nga le falle na mugo aninde ma na kefinga donc na kekina angam bural angam no kene ngam bural en lukine ana gasira bane kana nan ngol soro du tora ma awanke khalel gelu no ngoy mi ci mi ala way wallahi quel problème ngam mon da simre ngare on da simre ngare e ba ngana ndatu mangala sana wa youtube mpayno ngeen la sana wa youtube mpay angene wala tiktok kan wala mamane wala ngene wala tiktok gay wala ngey be des fois ngey kamana fe kur man yo wala tiktok ke kam ko mo cha ngeen da fay ni mais parce que ngodu xamne xam dala xel ngene wala tiktok gay ngeen ta youtube ngeen la sana wa youtube mpay kebra yang ka bakay youtube mo awa live ne berni ngeen ra live bunu ko ngeen ko ma ko ga me nyara tan nga de litre nga ngia commentaire no quoi ngere jawe ta commentaire no quoi xome en dire pono adeti ni rapono parce que anga kempa ya sam kun gene
ano ko ngalen tolla nya kereta tanga tulungu ni anda tuni ai pam no para ora agana tampe agana uga agana tampe aro sikki ango kan na nyinga ngara wallahi kenga sante way eh mati sira da sira wutul lendi me ko kiye ber lendi sira to agara kameshi pinyanda ngani billahi anga ni ala tampile bunu ndanga anda ga sigi sira ngata hana tin ko aram ko anda ga sigi ta hele ko aram ko anda ga sigi ta sandu billahi daga ara ga makan joni daga wa ko ni da mera wa ko ya wallahi atakan ni ma ale akenda na billahi ngem mega place belendi are kelemne kada mu worne may donc jabi ne ya xane ma kenn misgi ni ma bëgg na xane ma tiji jama gas wa jije magas wa ngadu wala jije magas ngere jabi tiji jama gas no ke en plus xadi ay mere ganya kenya yugo sire ko bare ngana ga jije magas ma wojo mutu na ga kengara e tiktok kam na binyo ko mi ke ken brekendere mi ane ketan quoi neke ngudu anga du bo afanci min yende ganda bari afanci min yende ganda afanci be gam murtano ko yende ganda bari jija mala si babuna yamba munda magano mo right abuna yamba munda ma ngega nyamay bako no may bakka yugo haraj ma bugo yugo ko defana xari jija magas ke ma bugo yugo ko go jija magas de ngay defana parce que en plus xari parce que hari la sala mega ke xar sen bari en la sala comme soro kuna fo nyangara nga walma donc ila u xanna na ngay na ci xar yo quoi tu vois bo ki xasi de ku bene mega ke xasi ki ne tawuna tay anga ni kamé wala kan ko ni ke xasi billahi daga halla hay halla ga mo bay no normal wallahi wala ken xasi appalati milari awar man ken padde ara ta su ouais ha anga ki ngam million nga ko ni la tan ande baba ya hari moto anga ya kun kan hari sere ga wallahi o fonta ma tanga fa sa tan taga nga jagari agri ke kara fasa tanke ngaw de mana tike nga tan na fo ngara ti pa ta dini ko ma ko hari braje ndere khasum ko bian ma ka ko mana ngara karan Allah wan min ngari wala rabbi nga ko wallahi asante wala ken ka san naro mobility annara ambulance ni nan ka sin da kan sire be kana wati ne daga te to na ugana daga annaro mo misire ran na sin da ka to ni ken ma handa ko tanda nke mo ka fura ko imme gam ma fe mo ko na Allah khallan to qoro ngana tan na ga tsare lu ngoy tiken na kharsin kini an Allah khalle ga to qoro ngaba ko ndingene tiken nga ame lembo ga ngene wala anna lembo nga annan duna borondi ni annana ngaje anduna nge peut-être ana soro sa ko me Allah harange ngena bono wala ma Allah gana andugo ndeti la hara suna la wanduna imbe borondi ni waaw wala parce que ken Allah ge tikebe donc anne ken to annanya rem pink ni gen kam ngi merga anyon ki lungun ci fen ko tan ni kebe geni anyon ki lungun waaw ken fo ani na fasunte ken oui awas ken jaake xonno sugo xana bugure tike ikeri le melangare donc xarit nga ji rame be ki kere donc ke duro ñani kundu de kundu diga ngebe ma ferse la xana wari le langana ngembere ji nda mara ngen diga metringo ndaram amara ngen mo jo tringo na tringa ko sa ke nga bune ken diga met ba ken me mari sasa ire le ne ken langa ko angana xay sasa wallahi amala sarna ya garenye ko su sarna garenye me aken ma gasre hara aken na konta hara na korea lenke hara na korea agana ko hay miliji na sara mini anta ko bakana ko na tire mun konta miliji na wallahi neken ko o ga tiye be holle me anda karna har ga dum ni sarna ara ngana konta do mun ngale ara ngana kontiya hade ngana konta miliji na kana anta ko anga bakana karna hare go ganyu wallahi ara wala me keteli na ko nam pa daga o jongo na wara akende serebe ga gaja nganti la sana way mati sa nga la sana ma mani la sana ma ga mati la sawara nga ga bila kamo ke khabara na bene langana wal ma inti ampana ma ko me ke sara nya ko no sogo nga donc ware ga nga jare gire menkini dunay
donc aga ko ira meke me ira me subbo ko bakke ay mari ira me boko bakki du parce que ande galle men kini soro e gana dina khatante mi nga jema yo ne ke khatanta le me nga je ke do fana ka tange ni man voilà donc il a wala sana soro la wala sana mai me fo sono magasi mai parce que là donc a kenye mani re men kini soro na gaga donc kemi re men kini sere ay mani re men kini soro voilà fo sarna tna ko nyike de ame bakati la magasi ame bakati ko voilà anya ne dam sara ko ni do gara akren kini magasi me ken ko ouais ouais no hoy mbo ni tilla no sarna ara ko nyani ani digam ko ni la akren kini magasi ara nya andigamu region ke me kam ani digam ko ni do akren kini magasi o la ara magasi والله لا سنة ما قال شو عني خوانا حق لي أكني شوي ولا أنك جمنا فاي لا سنة يمي بيجا بكا أنك فيديو كوري أنك يبغى سونين كرا نقول كوندا أنك أنا في أنك كم فيديو سان كنا سرتنا أغنى يقول لك أو كوني يقول لك أو نبري لا سنة مي يقول لك أو نبري أرد برا شوي لا سنة كم قال متي يقول الله ولا لا سنة قال لنا أنت أتوقع قاكم الموضوع voilà donc أرد برا شوي parce que أو كمان يجي من كتو كتا شوي أسوق النمرة donc magas ki nga meken deberi magas re jabi parce que sere ma kitana jabi magas ken na kitana jabi aro ku yokoni voilà asuran de cour no haru chagara kuru de hajun tarugo ah ouais kira fan ninga me gana kan kuma diro kuburu kuma te sanda ngan kuma te ran andinga ni bolo kana direct dalin dero igo to mun nan kala jam ngara ko beru jabi no kun jabi amma ngara jabi kende nga ta nga hajun dero parce que sera ran san tro ninge ti parce que ngira la kana de ki sera tinga ko parce que la ka ki ini kallon ko na pam pam la aga lingi kibra anna